प्रणाम गण जय जगन्नाथ उपस्थित अछंती पूज्या माँ संयुक्त राउत महोदया तांको मध्य मोर शब्दर प्रणाम आम सहित उपस्थित अछंती अर्जुन सामल भाई बबिता त्रिपाठी अपा वीरकेशवर नायक बाबा आमर पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महोदय जगन्नाथ षडंगी महोदय ज्योतिर्मयी मिश्र महोदया जे कि देवदुलाल दास तांको ना आमर प्रफुल्ल भाई प्रशांत भाई रमाकांत पाढ़ी आज्ञा रीता अपराजिता भौणी पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महोदय आउ पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणीग्राही महोदय सुरेंद्र समस्त को आज कार्यक्रम अनेक अनेक शुभेच्छा आ स्वागत। आज आम स्कंद पुराण पंचदश अध्याय गत चतुर्दश अध्याय आम शुणी पंडित पद्मनाभ पाणिग्राही पाखर आलोचना। आज पंचदश अध्याय ओं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदश अध्याय जैमिनी मुनि कहन्ति शुण द्विजगण नारद महर्षि संगे राजा इंद्रद्युम्न नीलकंठेश्वर शिव समीपकु गले शिव दुर्गांकर पूजा प्रणमादि कले रथ परित्याग करी पादरे गमन संगरे अछंती सर्वनुचर गण नील सुंदर पर्वते आरोहण कले संजत इंद्रिय होई प्रयोग करिले से गिरि विविध द्रुमलतारे आच्छन्न बहु प्रकारे विहंग गण परिपूर्ण खंड खंड प्रस्तर रे रुद्ध गति पथ चारि दिगर परिधि अति सुशोभित मधुर गुंजनकारी भ्रमर निकर पड़िछि विक्षिप्त होई से स्थाने निकर दक्षिण समुद्र तरंगरे बारंबार नितंब देश प्लावित हुए पर्वतर ये नील सुंदर गिरी स्वरूप वर्णन करिबाकु मनुष्य तनहिबे भाजन भयानक सर्प इतस्तत विचरण करन्ति मातंग गण भीषण गर्जन पर्वतर मध्यस्थल अति भयंकर हिंस्र जंतु गण तहि करन्ति विहार केहि शिकारी शिकार तहि न करन्ति विविध प्रकार वन्य जंतु रहिछन्ति महाराजा अनुचर गणक सहित पर्वतरे उठिबाकु न पाइले पथ नारद जे दिव्य गति तहि प्रकाशिले नृपति सहित अनुचर जेते थिले सकले पर्वत शिखे आरोहण कले तहि कृष्ण गुरु द्रुम दर्शन कले
ସେ ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ପ୍ରଭୁ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ ନରସିଂହ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ। ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଜନଗଣ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ହୁଅଇ ଖଣ୍ଡନ। ସେହି ଦେବ ନରସିଂହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ସମ୍ମୁଖ ମେଲାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ। ଦନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଜଟା ପିଙ୍ଗଳ ବରନ ନେତ୍ରତ୍ରୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେହ୍ନେ ହୃତାସନ। ଉରୁଦ୍ୱୟ ଉପରେ ଯେ ରହିଅଛି ସ୍ଥିରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦୈତ୍ୟ ଉତ୍ତାନ ଭାବରେ। ଦୈତ୍ୟ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ନଖେ କରିବି ଦାରଣ ଦେବ ପ୍ରଭା ଦିଶୁଅଛି ଅତିରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ମୁଖେ ଅଟହାସ ଜିହ୍ୱା ହୁଏ ଲହ ଲହ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରାୟୁଧେ ଶୋଭା ପାଏ ବାହୁଦ୍ୱୟ। ଉଜ୍ଜଳ ମୁକୁଟ ଆଉ କିରୀଟ ଶିରରେ ବିରାଜଇ ଅତିଶୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେହରେ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ବହ୍ନି ଶିଖା ବାହାରୁଛି ପାଦ ଆଘାତେ ବସୁଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଅନୁଚର ଗଣ ସହ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନୃସିଂହ କଲେ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଣାମ କରି ମନରୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କଲେ ଋଷି ଯାହା କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ତା କଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭାବିଲେ ମନରେ ନାରଦ ମହାଋଷିଙ୍କୁ ବଚନ ଭାସିଲେ। ହେ ମହର୍ଷି ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଦୟାକରି ମୋ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ କରିଲ। ଦୁରାରାଧ୍ୟ ଏ ନୃସିଂହ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି କିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଭୟାନକତି। ଭବାଦୃଶ ଜନେ ସୁଖେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସାଦୃଶ ଜନ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟନ୍ତି। କୃତାର୍ଥ ହେଲି ନୃସିଂହ କରି ଦର୍ଶନ ମୋ ପୂର୍ବ ପାତକ ରାଶି ହୋଇଲା ଦହନ। ହେ ମୁନି ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧି ହେତୁ ଆଜ ଦିନ ଆମ୍ଭେ ନିର୍ଭୟରେ କରୁଅଛୁ ଅବସ୍ଥାନ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାଧିପତି ଦୈତ୍ୟ ରାଜ ବକ୍ଷ ସ୍ଥାନ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ନରସିଂହ କଲେ ବିଦାରଣ। ହେ ଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିମିତ୍ତ କ୍ଷୀଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ ସାମରଥ। ମୁନିବର ଏ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣିମୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଇ କଲେ ଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନ। ଜୈମିନୀ ମୁନି କହନ୍ତି ନାରଦ ତକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ବାକ୍ୟ କରିଲେ ଶ୍ରବଣ। ଯେ ସ୍ଥାନେ ମାଧବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ କରାଇଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ। ନାରଦ କହନ୍ତି ରୂପ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଏକ ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ଉଚ୍ଚ ଦ୍ୱିଯୋଜନ। ଏ ଯେଉଁ ବଟ ବୃକ୍ଷଟି ଦେଖାଯାଉଅଛି ମୁକ୍ତିଦାୟକ କଳ୍ପାନ୍ତ କାଳ ରହିଅଛି।
ଏହାର ଛାୟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଯେଉଁ ଜନ ପାପ କଣ୍ଟକ ତା ଦେହେ ହୋଇଯାଏ ଲୀନ। ଏ ନିର୍ମଳ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଷ୍ପାପ ହନ୍ତି ଜନଗଣ। ଏ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା ଆଉ ସ୍ତବ ପାଠ କଲେ କେତେ ପୂଜା ଲାଭ ହୁଏ କିଏ କହିପାରେ। ଏ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଦେଶ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ମାଧବ ଦେହ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ आहे ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୁନର୍ବାର ଏ ସ୍ଥାନରେ ହେବେ ଆବିର୍ଭୂତ। ଭୋଗଭୂମି ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଳୟ ଯେଉଁପରି ରହିଅଛି आहे ମହାଶୟ। ସେହିପରି କର୍ମଭୂମି ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ସେହିପରି କର୍ମଭୂମି ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଜ ଆଳୟ ଅଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ। ଏ ସ୍ଥାନଟି ଅତି ଗୋପନୀୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଜି ଯାଏ ହୋଇ ନାହିଁ ଲୋକରେ ପ୍ରଚାର। आहे ରାଜା ମୋକ୍ଷ ଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଜନ ସେହିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଏ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜନଗଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ନ କରନ୍ତି କଦାଚନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ଆଉ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦାନରେ ସମର୍ଥ। ବ୍ରହ୍ମା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମହିମା କିଏ କହିପାରିବ ତ। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଭାବ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗେ ହୁଅଇ ସମ୍ଭବ। ସେ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଆବିର୍ଭୂତ ସାଧୁଜନେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ମତ୍ସ୍ୟକୁର୍ମ ଆଦି ନାନାବିଧ ଅବତାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମନ୍ତି ରହି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାରଣ ହୁଅଇ ବିଲୟ ଅନ୍ତର ହୋଇ ଚଳନ୍ତି ସ୍ୱକୀୟ ଆଳୟ। ସେହି କରୁଣା ସାଗର ପରମ ଈଶ୍ୱର ବିନା କାରଣେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ କରନ୍ତି ବିହାର। ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପେ ରହି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ସେହିପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ରହି ଭଗବାନ ପୁଷ୍କରାଦି ତୀର୍ଥେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ବୃକ୍ଷମୂଳ ଚେର ଯେଉଁପରି ବିକଶିତ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରକାଶିତ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଦେଶ ଆୟତନ କ୍ଷେତ୍ର ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଏହି ବିଷୟ ସଂଶୟ ନ କର ନରେଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ। ସ୍ୱକୀୟ ଦେହ ସ୍ୱରୂପ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତି କେଉଁ କାଳେ ପଞ୍ଚାନନ। କେବଳ ଯେ ଏହି କଥା କହୁନାହିଁ ମୁହିଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଶୁଣିବ आहे ନର ସାଇଁ।
କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ଏହା ନାରଦ କହିଲେ, ତହୁଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଲେ। ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ମନେ କରି ସ୍ତୁତି କଲେ ନରନାଥ। ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବିପନ୍ନ ଜନର, ବିପତ୍ତି ନାଶନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର। ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମୁଁ ଭବ ସାଗରେ ନିମଗ୍ନ, ବେଗେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର କମଳ ଲୋଚନ। ତୁମ୍ଭେ ଏକା ଦୁଃଖ ରାଶି ବିନାଶ କର, ତେଣୁ ପରା ତୁମ୍ଭ ନାମ ପରମ ଈଶ୍ୱର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଖ ମନେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାସନା କରେ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମାତ୍ର କରିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ, ତ୍ରିତାପ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ତତ୍କ୍ଷଣ। ଯେତେ ଥାଏ ମହାପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅଇ, ଯେ ଜନ ଭକ୍ତିରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରଇ। ସାକ୍ଷାତରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ସେହି ଜନ, ଏହି କଥାରେ ତ ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ କାରଣ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କର୍ମର ଅଧୀନ, ଏହି କଥା ମୂଢ଼ ଗଣ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ। କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଅଇ ପ୍ରେରିତ, ଏହା ବୁଝିବାକୁ ମୂଢ଼ ଜନ ସମର୍ଥ। ପୂର୍ବ କାଳେ ବିପ୍ର ଅଜାମିଳ ନାମେ ଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯୋଗ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ରିୟା ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ଅନୁଦିନ କରେ ସେହି ପାପ ଆଚରଣ, ପାପେ ବୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କରିଲା ସ୍ମରଣ। ଅନ୍ତକାଳେ ଯମ ହସ୍ତେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ସେହି ଏକଥା ତ ସତ୍ୟ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର, ସକଳ କାମନା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଦେବେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ କରେ ଦର୍ଶନ, ହୃଦୟ ସଂଶୟ ତାର ହୁଅଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଦର୍ଶନରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କ୍ଷୟ, ଜୀବର ସନ୍ଦେହ ଗ୍ରନ୍ଥି ଫିଟଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ଦୀନ ଜନକୁ ବେଗେ କର ପରିତ୍ରାଣ। ହେ ଦେବ ମାତୃ ଜଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳେ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛ ଯାହା ମୋ କପାଳେ। ତାହା ଭୋଗ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ, କାକ ପକ୍ଷୀକୁ ଯେ କରିଦେଲ ମୁକ୍ତି ଦାନ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ କରିବି ଦର୍ଶନ, ଏହା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ରାଜା ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ, ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ସ୍ତବ ଗାନ କଲେ ତହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଅଶ୍ରୁ ନେତ୍ରେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ, ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣ। ହେ ରାଜନ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏହି ସ୍ଥାନେ ରହି। ନାରଦ ମୁନି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ ଝଟତି।
नारद मुनि प्रथमे जाहा कहिथिले आकाशवाणी श्रवण ताहाई करिले भगवानंकर प्रीति संपादन पाई अश्वमेध यज्ञ श्रद्धा कले नृप तहि आनंदरे नारदंकु कहिले वचन जहा पूर्वे कहिथिले ब्रह्मांक नंदन आकाशवाणी रे ताहा करिली श्रवण ब्रह्मा विष्णुक मध्यरे नाही भेद ज्ञान आपण अटंती सेहि ब्रह्मांक नंदन आपणक कथा विष्णु वचन समान मंगल साधक जेउ उपदेश देल विलंब न करी ताहा पाळिबि सकल उत्कल खंडर पंचदश अध्याय शेष उत्कल भाषारे शुणी न रहुओ तोष जय मधुसूदन श्रीकृष्ण वासुदेव जनार्दन चारि नाम जिह्वार टुथिव नीलाद्रिश पाद पद्म मधु करी पान आनंदे रसना नाम करिब कीर्तन अंतिम काल रे प्रभु दर्शन देव द्विज हरिहर मनोवांछा पूर्ण हेव इति श्री स्कंदपुराणे उत्कलखंडे इंद्रद्युम्न राजा नीलाचल दर्शने नाम पंचदश अध्याय संपूर्ण। बहुत सुंदर आपणकर एई सुंदर मनज्ञ पारायण रे निश्चय आम परिवेश सब अभिमंत्रित हो जाइछि। आपण को अनेक अनेक साधुवाद। जगन्नाथ आपण को चलापथ कुसुमित करंतु। आपण को तत्सहित परिचालनार मध्य दायित्वटी नेबा पई अनुरोध रहिला। जड़े विशिष्ट पंडित प्रवाचक गवेषक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग बलांगीर जिलार जन सुयोग्य दयादशे ए माटीर गर्व आ गौरव जड़े स्पर्धित उच्चारण मु अनुरोध करी बाबा को आज ये पंचदश अध्याय को स्वकीय आलोचना करी आम समस्त को निश्चित भाव में मंत्रमुग्ध करेंगे आ से भगवत चेतना उद्बुद्ध करवा सह आमको से भगवत रस आस्वादन करिवारे सहायक हेबे। सुस्वागत बाबा आपन को शब्दर प्रणाम। जय जगन्नाथ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। कदाचित् कालिंदितट विपिन संगीत करवो मुदा भीनारी बदन कमल स्वाद मधुप। रमा शंभ ब्रह्मा मदपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
नवैराज्यं कनकमाणिक्यं च विभवम् न जाते हम रम्यां सकल जनकानां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिनां गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज ये परम सौभाग्यवंत आसन बोली कही मु आपको। ये आसन रे उपस्थित समस्त सज्जन मंडली पंडित प्राज्ञ विज्ञ प्रवाचक ये आसन श्रद्धेय सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका महोदय अन्यान्य समस्त कर्मकर्ता वृंद एवं आउ समस्त को भगवान परम कारुणिक जगन्नाथंकर शरण तले आश्रय नवापाई निवेदन करने सहित सेमानंकर पाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम अर्पण करुछि। माँ अपराजिता कहते नूतन नववर्षर वर्तमान पर्यंत समस्त देहरे ये जो प्रभाव तो रही निश्चित भाव सत पुणी समस्त को आजकल ये आसर 2025 नववर्षर अभिनंदन ज्ञापन करछि एवं भगवान नीलाद्रि बिहारी जो किछिटा गाथा आपण माने गाइबा पाई मते सुजोग देइछंती सेति पाई निजको गौरवान्वित एवं गर्वान्वित मन करिक वर्तमान आरंभ करछि ये स्कंद पुराणर पंचदशोध्याय हरि ओम हरि ओम। कहती जयमिनी शुण हे द्विज गण नारदंक ठारू तह शुणी इंद्र सज्जन मंडली ये गत सप्ताह आम आगे पंडित प्रवाचक महोदय पद्मनाभ पाणिग्राही जी ये जो चतुर्दश अध्याय जहाँ सब वर्णना करते तार गोटे मिनिट मात्र मुझे टिके कहबी कारण ये पूर्वापर संगति नहले या पूर्ण है भाया लगे ना सदा बेले तेना पूर्वापर संगति कौन नारद सहित इंद्रद्युम्न आसचंती नीलाचल को तांकर आशा अच्छी जे मु नीलसुंदर पर्वत इंद्र नीलमणिंकर शंखचक्र करा पद्म चंद्रभुज मूर्ति टाक दर्शन करी ये प्राण टाक शीतल करदेवी कृतार्थ करदेवी आसिक जो पहुंची सेते देखी जे आउ सेठारे सीए नीलमाधव मूर्ति नहांती एवं नीलमाधव मूर्ति अंतर्धान हवार संवादटा शुणी प्राण तांकर हाहाकार कर उठी से निज प्रति किड़े धिक्कार वचन कहते तार किसी व्यक्ता नहीं शेष नारदन को बड़ हताशार स्वर नहीं कहते आप चली जातु मो पुआटा को मो राज्य राजा करदेवे मो
मो सहित जेतिकी मोर प्रजा जन आसी समस्त को फेरई नियंतु से काम लगी मु आउ सेठू फेरबी नहीं ये ही प्राणपात करी ये मोर जीवनटा को मुझे तिलांजलि देदेवी कारण जो उद्देश्य मुझे आसी से उद्देश्य फलवती है नहीं अंतर्यामी नीलमाधव बोधे मोर पूर्वजन्म ये प्रारब्ध दोषर मत देखा देले नहीं तेणु मोर ये रहा मोर प्राण धरबार आवश्यकता नहीं इतने ये यांकर ये जो विषादित प्रचंड शोक संतप्त अवस्था देखिकी नारद मन दया है से सबू कथा धीरे धीरे कही इंद्रद्युम्न को कहते इंद्रद्युम्न तुम्हें एते व्यतिव्यस्त हबार आवश्यकता नहीं मु जानी मु तुमको आगु ये सब कहू नी सीना किंतु मु जानी जे ये भगवान नीलमाधव नहांती से अथिले लुकायित अंतर्धान हो तुमको आगु कहदे असुविधा हे तेणु मुझे जानी ब्रह्मा मत तुम पाखक जाणिक पठे श्वेत द्वीप जोटा कि वैकुंठ श्वेत द्वीप से श्वेत द्वीप रे भगवान विष्णु सेटा हूँ प्रकृत क्षेत्र किंतु ये चराचर पृथ्वी रे श्वेत द्वीप सहित समान भाव में आउ एक स्थान अच्छी जो स्थानटा हूँ यही नीलकंदर पर्वत यही नीलाद्रि धाम यही शंख क्षेत्र यहाँ आज पर्यंत गोपनीय होकर अच्छी कहीं जानी ना मु भी सीटा क्या कही ना मत ब्रह्मा कहले तुम्हें जाकर इंद्रद्युम्न को टिके ये सब कह ये जो शंख क्षेत्र यही शंख क्षेत्र सम्मुख भागर शंखर जो गोजियांश मुख भाग यही मुख भागरे नीलकंठेश्वर महादेव अवस्थान करती एवं से नीलकंठेश्वर महादेव निकट को गले से गोटे समतल भूमि देखा मिल एवं से समतल भूमि हजार अश्वमेध यज्ञ करने को पड़ो एवं से अश्वमेध यज्ञ करने अवस्था मु अर्थात स्वयं ब्रह्मा कहते नारद को मुझे जाकरी चतुर्धा मूर्ति विष्णुकर दारुमय मूर्ति से निर्माण करैबी एवं तापर सी से देखा पाइबे ब्रह्मा भगवान का दर्शन पाइबे तेणु व्यतिव्यस्त हबार किसी ना यहाँ कहीदेव जा बोलिक मत ब्रह्मा पठे बोलिक नारद कहले एवं यही कथाटा जिते शुणिले इंद्रद्युम्न मन टिके मन भितर जो कष्ट आसला से मन भर कष्टा टिके निवारण है से नारद पुणी कहते आम जा प्रथम श्रीमा नृसिंह नारायण मूर्ति स्थापन करवा से देखा से अच्छा से नृसिंह दया आमर सबू किसी काम ठीक ठीक हम तुम चिंतित हबार नहीं एवं ताकू से कहले तुम द्वारा ही जो दारू मूर्ति ये प्रतिष्ठित हेबे ब्रह्मा कहते मत कहते नारद तुम द्वारा जो दारू मूर्ति ये प्रतिष्ठित हेबे सेटा हूँ ये समग्र ब्रह्मांडर अद्वितीय तुम ही से नीलाद्रिटा लोक विख्यात हम आज पर्यंत या कहीं जानी ना एवं किए जानी पार जो माने प्रकृत में पुण्य पाइबार अधिकारी जो माने मोक्ष पाइबार अधिकारी से माने ही नीलाद्रि कंदर अच्छी बोलिक जानवे अन्यथा कारी मानस पट को जीव ना यहीटा भी ब्रह्मा कहते तेणु तुम्हें व्यस्त हो नहीं आओ नीलाद्रिनाथ को मन मध्य चिंता नरसिंह मूर्ति तो निर्माण करिबा ताहांको दर्शने जन्म
ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ମାଧବଙ୍କ ଅଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମରେ କଲେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭଲେ। ଏ ବିଷୟ ବିଳମ୍ବତା ଆଉ ନ କରିବା ପିତାମହଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଥା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ। ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାଶେଷ କହେ ହରି ହର ପ୍ରଭୁ ନ ହୁଅ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏଇତକ ହରିହରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହରିହରଙ୍କର ଲିଖନୀ ମୁନରେ କହିଦେଇ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଏବଂ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆଜି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାରାୟଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ଜୈମିନୀ ଶୁଣ ଅହେ ଦୁଇ ଜଗାଣ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଏହି କଥାଟା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ୟାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ମନ ଭିତରକୁ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପଶେଇ ଦେଲେ ନାରଦ ଏବଂ ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଟିକେ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସେ ଋଷିଙ୍କ ତୁଲେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରି ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ରାଜା ଭକ୍ତି ଭରେ ତାଙ୍କୁ। ସେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର କିଏ? ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ। अरे ये कि ये समग्र जगत रक्षा निमंते प्रचंड काल कुटहलाहल को निजर कंठस्थ कर कंठ देश को नील करदे सी होती से नीलकंठ। से नीलकंठ सहित उमा दुर्गा, ये दुर्गा सी उमा सी सती से जयंती मंगला काली भक्तकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। से होती जयंती, से होती मंगला, से होती काली। से दुर्गा एवं शिव को जाकि प्रथम से माने पूजा कले। प्रणिपात कले राजा भक्ति भरे तांकु दुर्गा सहित पूजा करी से शिव को तही परे अनुचर गणक सहित इंद्रिय संयम करी प्रमुदित चित्ते। जेकोसी शुभ कार्य करने प्रथम इंद्रिय संयम करने को पड़ो। जेकोसी शुभ कार्य यहीटा तो भगवान नीलाद्रि बिहारी चतुर्धा मूर्ति देखिबार केड़े विराट कथा। साधारण यज्ञ टे कले, साधारण पूजा व्रत टे कले इंद्रिय संयम करके अपवित्र जिते सुंदर भाव में आप गाधे था भल होता कौन होता प्रथम पुरोहित निश्चय कह पवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतोपि वा स्मरेत् पुंडरीकाख्यम स बाह्यभ्यंतर शुचि। यहीटा न कले ओम विष्णु हर विष्णु विष्णु यहीटा कर आचमन न कले मनीषर जो आसन प्राणायाम यम नियम इत्यादि से सब तेणु आसन शुद्धि प्रथम इत्यादि से सब इंद्रिय सहित इंद्रिय संयम कथा द्वादश अध्याय आम समस्त जानीचे। अंतशुद्धि एवं बाह्य शुचि, अंतशुचि एवं बाह्य शुचि नहेले इंद्रिय संयम नहेले से अंतशुचि भी आसब ना। अंतशुचि नहेले बाह्य शुचिर कौन माने नहीं। तेणु ये इंद्रिय संयत कर प्रमुदित चित्ते
ନୀଳ ପର୍ବତର ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଲଗାଇ ଗହଣ। ଲଗାଇ ଗହଣ କଣ? ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ନାରଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବା ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚତୁରଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା, ଅମାତ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ, ଏଥିରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି ଡକାୟତ, ଚୋର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଧର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସାଗରେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୁକୃତ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ କିଛି କିଛି କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। এইটা হচ্ছে সেই ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର, ଯୋଉ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ 3 ଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଯିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ସିଏ ବି ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଇଥାଉ ତାର କରିବ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଯୋଉ ଆୟତନ ଦେଇଛି ସେଇ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବସବାସ କରୁଛି ତାର ବି ମୋକ୍ଷ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ତାଙ୍କର ଗହଣ ଲଗେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାନବାହନକୁ ତେଜି ପାଦ ଗତି କରି ଯେ ଗିରିକି ଆରୋହଣ କଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଦେଖିଲେ ସେ ପର୍ବତରେ ନାନା ତରୁଲତା, ନିଘଞ୍ଚ ଭାବରେ ଥାଇ ଦିଶନ୍ତି ଶୋଭିତା, ସେ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ନାନା ପକ୍ଷୀଗଣ ବସି ମନୋହରି ନେଉଛନ୍ତି କଳ କଳ ଭାସି। ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା, ନୀଳ ଶୈଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛି ରତ୍ନାକର ବର୍ଗବଟୁଙ୍କର ଅନୁବାଦ। ସେଇ ଅନୁବାଦରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯିଏ ମନୋହରି ନେଉଛନ୍ତି କଳ କଳ ଭାସି, ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ଦାରୁମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ସେଇଟା, ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ସ୍ଥଳୀ, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ମନଟାକୁ ବହନ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଳା ପଡ଼ିବାରୁ ବାଟେ ତହିଁରେ ଉଠି ଯିବାକୁ ହୁଏ ଅତି କଷ୍ଟେ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଳା ପଡ଼ିବାରୁ ବାଟେ। ତହିଁରେ ଉଠି ଯିବାକୁ ହୁଏ ଅତି କଷ୍ଟ। ସେ ଯୋଉ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡା ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ ଭରପୁର, ତେଣୁ ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଦରେ ଚାଲିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଚଉଦିଗେ ସେ ଗିରିର ତା ଦେଖି ମନରେ ଭ୍ରମ ହୁଏ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ପଡି, ଯହିଁକି ଚାହିଁଲେ ତହିଁ ଦିଶେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି। ନୀଳକନ୍ଦର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୀଳକନ୍ଦର ସିଏ ଶୈଳ କାହାରି ଆଖିରେ ଦିଶୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳକନ୍ଦରଟାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଶୈଳଟା ପୋତି ହେଇସାରିଲେଣି, ଯୋଉଟା କି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସାରିବା ପରେ ସେଇଟା ପୋତି ହେଇକି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲ ମାଧବ ଆସିକିରି ସେଇଠି ରାଜୁତି କଲେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗାଲ ମାଧବ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ଚଢିକରି ଦିନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ଵର ଖୁରାଟା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୌହର ଖୁଣ୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ଲୌହର ଚକ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ଜିନିଷରେ ଖୁରାଟା ବାଜିକିରି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା। କଣ ହେଲା ଏ ବାଲୁକାମୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବୋଲିକିରି ଗାଲ ମାଧବ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ, ତାର ମନ୍ଦିରର ଚୂଳାଦେଶ ଚକ୍ର ଆଉ ଲୌହର ଚକ୍ରଟା ସେଇଠି ଦିଶିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଖୋଳେଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କର୍ତ୍ତୃକ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ବା ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ବି କହିଲା ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ବହୁତ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହଁ,
हजार हजार वर्ष पूर्व इंद्रद्युम्न कर गोटे दीटा वर्ष कल्प कल्प पूर्व यहीटा कर इंद्रद्युम्न बोलिकी पर जानिले तो से स्थानटा प्रथम शैल होता प्रथम पर्वत होता परवर्ती अवस्था बालुका गोटे कुद होकरी वर्तमान ता भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विराजमान कर दक्षिण सिंधुर तरंग रे ओ विरत नितंब से पर्वतर हुई प्लावित सी पर्वतर पाद देश को नितंब कहले पिचा ता अर्थ से पर्वतर चतुर्पार्श्व गोटे रकम समुद्र जल ताकू ढेउ आसिकी इति होता तार नितंब को स्पर्श करुला कहुच्छी दक्षिण सिंधु तरंग रे अविरत नितंब से पर्वतर हुई प्लावित से गिरीर विषय को तर्कणा स्थिर करने को समर्थ ना करने को समर्थ नाही के हीनर भयंकर सर्पगण इतस्तत भावे भ्रमण करती फणा टेकी ठावे ठावे भयंकर सर्पगण इतस्तत भावे भ्रमण करती फणा टेकी ठावे ठावे अरे आज भी सही कथा अच्छी जो दारू तैयारी होगा जो वृक्षटा ठीक ही थाए ताकू काले नाग सर्प जगी करी थाए तो जो स्वयं भगवान चतुर्धा मूर्ति आसिक प्रतिष्ठा है सेठार भयंकर साप गुड़ाक जगिक रहा मिथ्या कथा नुहे एवं कौन दिन गोटे टीवी देखुली एवं टीवी देखुली जो आप संबल कौन जो गोटे शिव मंदिर बाहरी से नागटे जगिक ये गुड़ाक मिथ्या कथा नुहे आम सीना भावुँ किए नाग किए विषधर किए अलग इतर प्राणी बोलिकी किंतु से समस्ते होती भगवान सबू सृष्टि तेणु से भयंकर सर्पगण इतस्तत भावे भ्रमण करती फणा टेकी ठावे ठावे मत गजंकर घोर तोर बृंहण रे भय जात हुए प्राणी देखो स्वापद संकुल सहीटा मत गजंकर घोर तर बृंहण बृंहण कहले गजर धरी और जो गज हस्तिर जो गर्जन टा बृंहण बोली कहुची एवं भयजात हुई प्राणी कर हृदय अनेक स्वापत जंतु गण से पर्वते निवास कर रही था महासुस्ते तेणु से भगवान जे प्रतिष्ठा स्थल से कहारी दुख नहीं कहारी चिंता नहीं कहारी दुख नहीं से हिंस जंतु हूँ सर्प हूँ पक्षी हूँ आउ जे भी हूँ परवर्ती अवस्था लिखाई व्याधंकर शस्त्राघात वेदना ताहांकु अनुभव नुहे जान कहली तुम्भंकु व्याध माने भी आसिकरी कार्य को स्वीकार करूना कौन से स्वापद को व्याध माने भी से साहस करूना तेणु से निर्भय हो से नील पर्वते निवास कर रही संतते ये सब विषय जाक कले दर्शन अनुचर गण संगे घेनी इंद्रद्युम्न से गिज शिखर को उठिबा मन से बहुत प्रकार चेष्टा कले काय क्लेशे तथापि जीवाकु बाट न पाते से भ्रमी नारद होइले ताहांकर बहुत उत्कंठा इंद्रद्युम्न मनरे प्रचंड उत्कंठा जे किपरि जे भगवान नीलाद्रि बिहारी प्रतिष्ठा हम जे आगे विराजमान करते से स्थान को देखापी प्राण गोटे उद्वेलित हो जाऊँ किंतु से जो अरण्य भरपूर जंगल स्वापद संकुल स्थान अरण्य तही भीतर को से हठात पदपात करके जापार ना जहा फल नारद प्रथम निजे पथटा देखा कौन कले नारद हुए अग्रगामी
पूर्वे विद्यापति बाट देखी जाइथिले तेणु नारदंक आगे आगे से हु गले। आप जानते विद्यापति को पठेइथिले आगे इंद्रदम्न। विद्यापति आसिक विश्वावसु सब को से भेटी विश्वावसु को सबु कथा कहते विश्वावसु इंद्रदम्न विद्यापति को लेकिन से जो नीलमाधव चतुर्थामूर्ति दर्शन करके कृतकृत्य करते ये जो मर शरीर ये जो मानव जन्मटा को सफल कर विद्यापति से अवस्था ही नीलमाधव अंतर्हित होते जहाँफल कि विश्वावसु इटा जानी आगु से आगु जानी शून्यवाणी नीलमाधव रे ना इंद्रदम्न आसवे तुम ये तुम से देखा पाइबे ना तो विद्यापति आसवे देखिए इंद्रदम्न आसवे देखा पाइबे ना तेणु विद्यापति को कहीदेव से इंद्रदम्न को नीलमाधवंकर अंतर्धान वार्ता दे नथिबे देले मृत्यु हृदघात होता कहबे ना से आसिक से निजे जानवे कथा आगु कहते तेणु पूर्वे विद्यापति बाट देखी जाइए तेणु नारद आगे आगे से गले ता देखी से नृप अनुचर गण संगे घेनी बाहरिले नारद पृष्ठ भागे क्रमे क्रमे जाई गिरी शिखर देश रे उत्तीर्ण हेले से सर्वे एक समय रे देखिले कई कृष्णा गुरु वृक्ष तले नृसिंह मूर्ति रही अच्छी से स्थले विपद भंजन विभु जे विश्वपति से लिए धारण करी नरसिंह मूर्ति कृष्ण गुरु कृष्ण अगुरु अगुरु चंदन जो वृक्ष से गुड़ा अगुरु वृक्ष कृष्ण वृक्ष अगुरु वृक्ष टाकू ऊपर को देखीदे एवं से स्थल में देखीदे निसुंग मूर्ति रही नीलमाधवंकर मुक्ति सीना अंतर्हित ही जाती किंतु भगवान नृसिंह से विराजमान कर वर्तमान सुधा एवं से नृसिंह किए विपद भंचन विभु जो विश्वपति अरे से नृसिंह कार विपद केते परिमाण से भंजन करते आपण मान आगे कहबार आवश्यकता नहीं केवल से दि पारे से नृसिंह भक्त प्रहलाद को रक्षा करने भक्त प्रहलाद मान उद्धारण करने स्वयं नरहरि भाव निज को आविर्भूत करते से आपण मैंने जानती तब कर कमल बरे नखमदभूत संगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम ये सब धूत नरहरि रूप जय जगदीश्वर हरे भक्तर मान उद्धार करने ये विष्णु नाम को सार्थकता देखा आसिले पाखक जो प्रहलाद को कहते काष्ठ पाषाण तरु तृण सकल देह नारायण स्थान प्रमाण करने आसिले ये सर्ववासुदेवमयम जगत सर्ववासुदेवमयम जगत बहुना जन्मना मंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ एटा भगवान गोटी गोटी करी सबु कथा हम आगे पैसा जो मनीष ये समग्र जगत्ता को वासुदेवमय देखे तार किसी दरकार नहीं एवं शुणुली कृपालु महाराज नाती वृंदावन जे कृपालु महाराज थिले प्रेम मंदिर रो जे प्रतिष्ठाता
तांको नाती ए भितरे आसीतिले बलांगीर को जाइथिले दी दिन हमर जो जीवन मुक्त शब्द अछि से जीवन मुक्त शब्द रो अर्थ कहउतले जीवन मुक्त अर्थात बंची थाउ थाउ जे मोक्ष प्राप्त होइछि से हला जीवन मुक्त बंची निजे ये पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करी भी बंची करी भी जे मोक्ष प्राप्त हो सारी से होची जीवन मुक्त बहुत गुड़ा उदाहरण भरत होचंती जीवन मुक्त से जीवन मुक्त हो सारी तथापि तांकु प्रारब्ध भोग करबा पई जन्म ग्रहण करबा को पड़िला तांकर से होचंती जाति स्मर सब कथा मन रखिछंती से जानी सारी मु मोक्ष प्राप्त हो सारी किंतु आसवा बाध्य कारण से प्रारब्ध छाड़ बड़े सुंदर कथा कहते ये भगवान निजर जज जज गोटे जज उदाहरण दौले जज जन को प्राणदंड आदेश देदेले चौकीटा छाड़ी पलि गले मनटा कहला ना मो प्राणदंड देली ठीक है नहीं ताकू आजीवन कालदंड देदेबा आई पार से जज आउटा करें ना once decided means decided ये भगवान से भाया जज जी कि समस्त को जे भली भाव दस्तखत फाइल रे करी पठे दे सारी ताकू से एपट सेपट करि पारिबे नाही प्रारब्धता को भोगिबा को पड़िबो से निजको मध्य तांकर प्रारब्ध भोगरु रक्षा चाहिले करि पारंते किंतु रक्षा करंती नाही अन्याय हे जीवो से बर देते अंधकर मन कथा जानिक पितृण सुझी पारे बोलिक मन भर टे पलि आसला बोला सुझबू तोर पितृण तू निश्चय सुझबू तो बाप को मारी तू मत मारू चिंता कहीं आज ना काली मारू बाप जुगर मारू तो सी हूँ से परम कारुणिक भक्तर मनोवांछा पूरण करने से काले काले ये संसार को आसी आज ठीक से से जो भगवान नृसिंह केवल भक्त प्रहलाद मान उद्धारण गल्प मान उद्धारण कर शरण तुम पद तले मान उद्धारण तेणु आज भक्त को रक्षा करने भक्तर विपद भंजन करने से आज विश्वपति आज ये नरसिंह मूर्ति धारण करके कहला नील पर्वतर श्री कृष्ण गुरु तले विजय कर देख जे दोले कोटि कोटि ब्रह्म हत्या पाप थिले तार से क्षणी शरीर अंतर से जे नृसिंह रूपी भगवान हरि भयंकर रूपे मुख विस्तार से करी उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् से साधारण से होती महा उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम चारिआडे मुख चारिआडे ज्वलंत से जुआड़े चाहे भी सियाड़े जोड़ी जीव से कथा से कहले से नृसिंह रूपी भगवान हरि भयंकर रूपे मुख विस्तार से करी विकटाल दंत देखाहीन बसी जटा ताहांकर दिशे पिंगल जे अति अति उग्र दिशे तीन नयन तीन नयन से दिन रुद्र गीतार भगवान शंकर कहते 10 प्रचेतसन को अरे विष्णु को कहब हे रुद्र तुम्हें ही संहार करता तुम विष्णु को रुद्र बोलिक संबोधन कर निजे रुद्र कहते शंकर कहते 10 प्रचेतसन
तेणु ये तृतीय नयन अच्छी तेणु ये तीन नयन देखला जे अति उग्रति से तीन नयन तांकर पुणी से नृसिंह बेनी उरुरे निजर हिरण्यकशिपु महासुर को पकाई तार वक्ष को विदारु शक्ति क्रोध होई वज्र सम तीक्ष्ण नट चोखे जोगे से दत्तर हृदय विदीर्ण होई दिशे भयंकर देह दिशे रक्त वर्ण जिह्वा लह लह मुख को विस्तारी हसुछंती टहट आवर से प्रभु बेनी बाहुरे जानो हरिशंति शंख चक्रायुध धारण किरीट मुकुट शिरे दिशय उज्ज्वल बदन बाहरुचि प्रचंड अनाड़ ये होती उग्रवीर महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम ये नृसिंहंकर स्वरूपटा को एठी भगवान व्यासदेव एठी तांकर रचना रे देखै दैछन्ति जे नृसिंहंकर मूर्ति को नारद एठी देखौछन्ति इंद्रदम्न को नारद एठी ब्राह्मण मान को कहउछन्ति ए भया जिंस देखिया को मिला संपूर्ण भाव आम देखा पाचु से अग्नि शिखारे दश दिग संतापित हेबारु सकल लोके हेउचंती भीत प्रचंड आघाते पाद पकाई भूतले उभा होइचंती कृष्ण गुरु वृक्ष कृष्ण अगुरु वृक्ष तले नृसिंहर मूर्तिटा विद्यमान एवं इंद्रद्युम्न करी जाइथिल तो निर्भय प्रणाम ताहांकु करी न छाड़िले मने थिबार कष्ट ए भलिया जो उग्रवीर महाविष्णु तांकु निर्भय दर्शन कले किंतु से ही नृसिंह पाखक जावाई देवता माने साहस कले नहीं कहले लक्ष्मी आपण माँ आपण होचंती तांकर सहधर्मिणी आपण पाखक गले शांत होइजिवे लक्ष्मी भी साहस है नहीं सी होचंती भक्तवत्सल भगवान प्रहलाद को आखि आग को ठेलीदे लक्ष्मी साथ धरिक पछे पछे रही लक्ष्मी प्रहलाद को लेकर हाथ जोड़े कराइले प्रार्थना कराइले एवं से प्रहलाद प्रार्थना श्रीमद भागवत महापुराण सप्तम स्कंध दशम अध्याय अच्छी परम कारुणिक भगवान प्रहलाद प्रार्थना रे इतने विगलित हो गले प्रचंड क्रोध शांत हो गला जान पर बसैले एवं नृसिंह सिंह मूर्तिर जीवटा को बाहर करी बाड़टा को मुंडटा को मथाटा को काटिले जमी गाई बा पशुटे ता छुआ को जीवरे चाटे आ सिंह दे एवं ताकू कहले कौन बर मागुचु माग ना मोर किसी बर दरकार नहीं आपण मो पाखरे मो कथारे एठी प्रवेश कले यही स्तंभ रे दिले मन यही स्तंभ रे भगवान ए कथाटा को प्रमाणित कर देई करी ये जो धनाधम मो पिता हे पारती ये कि सदाबले विष्णु निंदा कर हत्या कले समग्र सचराचर विश्व ब्रह्मांड को रक्षा कले से किसी दरकार जदि देवे गोटा कथा मागिबी कौन मागिबी विद्वा वर्षा साक्षात सर्वलोक गुरु प्रभु भातृहेति मृता मृषा दृष्टि स्वद्भक्ते मयि चा भगवान
विद्वा वर्षा सया साक्षात सर्वलोक गुरु प्रभु से जगत गुरु सर्वलोक गुरु प्रभु को ये कौन कहले भातृ हेती मो भाई को मारिलु बोलिकी ये भगवान विष्णु को दृष्टि स्तु तद भक्ते मई च भगवान मई चा भगवान से मत मारे चाहूला ता भाई टाकू आप मारी बोलिकी आपंकर सी आप सहित शत्रुता कला तथापि आपण ताकू दर्शन देकरी ताकू निधन करके ताकू देदेले मु जानुची तस्मात् पिता में पुयेद दुरंतात दुरस्तात कुतस्ते पांड संतुष्ट सदा कृपण वत्सल तस्मात् पिता में पूये तो अपन को देखिकरी मो पिता किछि शुभ नहीं आज्ञा किछि शुभ नहीं अरे आपनकर कथा किछि शुभ नाही मझिरे बहुत समय उठकी गला सुबिलानी कोन हेई तो असुविधा ही नेट रे कोन प्रॉब्लम थाई पारे से कहउछंती जानि परना आज्ञा कही चली जना पड़ुनी अनम्यूट हुअन्तु अनम्यूट हे कोहंतु शुभुनी कथा किछि आज्ञा आपनकर कथा किछि सुना जाउनी श्याम सुंदर बाबू श्याम सुंदर आज्ञा कथा किछि शुभुनी अनम्यूट हे कि कोहंतु किसी शुभुनी हरिओम हरिओम अर्थ जेमती बड़ कष्ट साध्य जार से शब्द ज्ञान नथिवो शब्द संस्कृत उपरे दखल नथिवो से माने केही चंडी पाठ करबा उचित न एटा मु कहे मोर रक्षतु बोले के जने पर कहतुला भक्षतु रक्षतु जाय रोटा भ भरिया हिजी पढुची भक्षतु ता वंश ध्वंस हे गेले रक्षतु रक्षतु र जने भ रोटा एमती हेची सेडा टिके कोन हेकरी भ हेची रक्षतु जाय भक्षतु सब वंशटा को खाई देला तेणु ये दुराराध्य हेले हे देखली मुंडोले मु यहाँ को देखी मोर पातक जे थिला ता सब क्षणक मात्र दूर हो गला हे मुनि मो तुम सांगे थिबारु एठारे रहिबी थोकाए दिन निर्भय चित्तरे हिरण्य विदन्नकारी जे अत्युग्र मूर्ति जहाँ तू चाहे भय कंपोसी छाती से भगवान को क्षीण बीर्य जे मानव आराधिबा पाई समर्थ की होइबो ए कारण बोलुछि मु हे मुनि पुंगव गुपतन करी तुम्बे मोते कहि देबो हे प्रभु हे मुनि हे भगवान आपण सब जानी आप मत बर्तमान सुधा कह नथिले मोर विकल देखिकी आकुल भाव देखिकी कहले ब्रह्मा आपन को पठिंट बोलिकी तेणु मुझे जानी आप सब जानते आपन कौन जानते नहीं आप सब जानी तेणु मत गुप्त न कर सब कहतु कौन कहे एठारे से नीलकांत मणिमय मूर्ति कृपामय भगवान कर जे अछंती जाक दर्शन मात्रे मुकति मिलोई दर्शन कराओ मते अछंती से ये हरिहर मिश्र पाखे लिखाई
ଯେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ମତେ ଦର୍ଶନ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଗଳିଆ କଥା କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କୃପାମୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଆର, ସେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତମକୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି, ଦେଖିପାରିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ୟାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ବିନୟ ବାକ୍ୟ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିବାରୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁନ ନାରଦ ବୋଇଲେ ନୂତନ ବିଚାର କିଛି, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି କହିଲା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଯେମିତିକି ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ନାରଦ, ସିଧା ପୁରଞ୍ଜନର ଘର ଦେଖେଇଦେଲେ, ପୁରଞ୍ଜନର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ଯାହା ସବୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଜଳାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, କାଳକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବାବାଜୀ କରିଦେଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏପରି ବିନୟ ବାକ୍ୟ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏହା କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଯେଉଁଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ବାଲୁକାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ତଳକୁ ନେଇକି ସେ ପରମ ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ କମଳ ବାକ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନୃପ ଏ ଯେଉଁ ଏକ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର, ଉଚ୍ଚତେ ପୁଣି ଦୁଇ ଯୋଜନ ଯାହାର, ଯେ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖୁ ଅଛ ଆଗେ ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଦାନ କରଇ ସେ ଜାଣ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଠି ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା এই সমগ্র অঞ্চলটাকে দেখুছ, ଯେଉଁଟାକି এই ଯୋଉ ନୀଳ ପର୍ବତ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 2 ଯୋଜନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ଏବଂ ତା ତୁମ ଆଗରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ କଳ୍ପ ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉଟା କି କଳ୍ପ ବଟ, ତାର ଛାୟା ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଛାଇଟାକୁ ଛୁଇଁଦେଲା ମାତ୍ରେ ପାପ ନ ରହି ନର ଗଣଙ୍କର ଯାତ୍ରେ, ପାପ ରୂପ କଞ୍ଚୁ କରୁ ମୁକ୍ତ ସେ ହୋଇନ, ମୁକ୍ତି ଲାଭେ ସମରଥ ହୁଅନ୍ତି ତୁଇ ଜାଣ। କଞ୍ଚୁକ କଣ? ପାପ ରୂପ କଞ୍ଚୁକ। କଞ୍ଚୁକ କହିଲେ ସାପର ଖୋଳ। ସର୍ପ, ଯେକୌଣସି ସର୍ପ ହଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଖୋଳ, ପୁରୁଣା ଖୋଳଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏଇଠି କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ ଛାଡିଛି ତାକୁ, ଯୋଗ ଛାଡିଛି ନା କଣ କହନ୍ତି ଏପଟେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମନରେ ନାହିଁ। ସାପ ତାର ପୁରୁଣା ଖୋଳଟାକୁ ଛାଡିକିରି ନୂତନ ଖୋଳ, ଏଇଠି ଏଇ କଞ୍ଚୁକ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାତି, ହଁ ସାପ ତାର ଯୋଉ କାତିଟାକୁ ଛାଡିକରି ଅଲଗା ଯେମିତି ଆସେ, ବାହାରକୁ ଆସେ, ଏଇଠି ମଣିଷ ପାପ ରୂପ କଞ୍ଚୁକରୁ ମୁକ୍ତ ସେ ହୁଏନା, ମୁକ୍ତି ଲାଭେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ପାପ ହଉଛି ଗୋଟେ କାତି, ପାପ ରୂପ କଞ୍ଚୁକରୁ, ସାପ ଦେହର ସର୍ପର ଦେହରେ ଯେମିତି କାତି ଥାଏ, ସେଇ କାତି ଯୋଗେ ସେ ଏମିତିକି ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ଭଲ କରି ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଏ। ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଦେହରେ ଯୋଉ ପାପ ରୂପକ କାତି, ସେ ପାପ ରୂପକ କାତିଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଏ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଯେ କରଇ, ସେ ପାପୀ ହେଲେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳଇ, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନର ଗଣ, সকল পাপর মুক্ত হুয়ন্তি জান। সাক্ষাৎ ন্যগ্রধ রূপী নারায়ণ। ন্যগ্রধ କଣ? ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ, ଉଦୁମ୍ବର। ସେ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ। ସାକ୍ଷାତ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଏହି, ଏ ବୃକ୍ଷର ମହିମାକୁ କେ ପାରିବ କହି। ତେଣୁ ଯିଏ ହଉଛି କଳ୍ପବଟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଯିଏ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ସ୍ତୁତି ପାଠ କରେ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ କରେ। ହରି କହେରେ ଏ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ, ନୃସିଂହ ଥିବାର ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଂଶେ। ଟିକେ
मनटाକୁ ନେଇକିରି ବଡ ଦେଉଳରେ ପଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝିକିରି। ନୃସିଂହ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୃସିଂହଟା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣାଗୁରୁ ଗଛ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବଡ ଦେଉଳର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ନୃସିଂହଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ ଦେଉଳଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଆସନ ସେଟା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଦେଶ ନୃସିଂହ ଥିବାର ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଉତ୍ତରାଂଶ ପୁଣି ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର ପଶ୍ଚିମ ଟିକେ ଦିଗକୁ ଯାଇକରି ନୃସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଅଂଶରେ ସେଇ ଯେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟଧାରୀ ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି ବିଜେ କରି କହିଦେଲେ ଏଇଠି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଦେଖ ଯଦି ପାରୁଛୁ ଏଇଠୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସଦାବେଳେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଗବାନ କେବେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋଚର ଚକ୍ଷୁ ପଥରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିନ ସେ ଏବେ ପୁନରପି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତୁମ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିରି ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଆଳ ରହିଛି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ସଭିଏ ସେହିପରି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଏକ ଗୃହ ଅଟେ ତାଙ୍କର ଜାଣ। ଏ ମହାବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉଟାକି ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ରହିବାର ତାଙ୍କର ଆଳୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଳୟ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି। ଇଏ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଳୟ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଳୟଟାକୁ ଆଳୟଟାକୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଳୟ ବୋଲିକିରି ଏଇଠି ରଚନା କୁହାଗଲା। ସେହିପରି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଏକ ଗୃହ ଅଟେ ତାହାଙ୍କର ଜାଣ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଅତି ଗୋପନୀୟ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ତେଣୁ ନାହିଁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣ ଯାଇକିରି କୁହନ୍ତୁ। ଓଡିଶା କହିଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଦେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଲୋକେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ଲାଭେ ଅଛି ଅଧିକାର ତାହାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଏକା ହୁଏ ଗୋଚର। ପାପିଷ୍ଟ ମାନବ ଗଣଙ୍କର ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଇ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେ ରାଜନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଶେଷ କଳେ ଯେବେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ତେବେ ମୁକ୍ତି ନ ଦେବେ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ରାମାୟଣ ଅଛି ଯେ ବିବଶରେ ଯାହାର ମୁହଁରେ ରାମ ନାମ ବିବଶରେ ପଳେଇ ଆସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି କିଛି ନ କହିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କେମିତି ପଳେଇ ଆସେ ସେ ଅଜାମିଳ ଭଳି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ନାମକୁ ବଡ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ହୃଦୟ ଧାରଣ করে ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ନ ହବ। ବିବଶରେ ଯଦି ଜଣେଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାମ ନାମ ମୁଖରେ ଆସିଗଲା ତେବେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତ ଏମାଂ ଯେ ଜନାଃ ପରିଉପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍। ସେଇଭଳିଆ କଥା ଏଇଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଅନିରୁଦ୍ଧ, ସେଇଠି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସେଇଠି ବାସୁଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଗୁଡା ଥିବେ। ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସେଇମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କହିଲେ ଶେଷ କର ଯେବେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ତେବେ ମୁକ୍ତି ନ ଦେବେ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଦେବେନି ଯଦି ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଗୁଡାକ ଅନୁଚର ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି।
तांकर निजर आत्मीय स्वजन मान जदि मुक्ति दे पारती सी स्वयं तो मालिक से केमती देवेनि यही कथा साक्षात स्वयं स्थापिबार जे मूर्ति से प्रसन्न हेले कि दे न पारती स्वयं होचंती ब्रह्मा ब्रह्मा जो मूर्ति को निजे आसिक प्रतिष्ठा करते सी चाहे कौन दे न पारती से प्रभुंकर आविर्भाव तिरोभाव केते हुए ताके कही पार से जो जगन्नाथंकर चतुर्धा मूर्ति बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन ये माने केते आविर्भाव हे और केते तिरोभाव हम किए कह इच्छा कले आविर्भाव होती निज माया बसे केवल साधु को अनुग्रह करे निजर माया निजर इच्छा निजर लीला रचना करने एवं निजर भक्त मान को अनुग्रह करने मत्स्य कूर्म आदि नाना देह को धरिण जुगे जुगे अवतार होती से जानो प्रलय प्रयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे परी मत्स्य कच्छप सिंह वामन राम परशुराम राम बुद्ध कलंगी कृष्ण बलराम बुद्ध कलंगी एमती दशावतार तो 10टा किंतु श्रीमद भागवत 24टा अवतार तेणु किए केतबेले धरती तार किसी ठिकाना नहीं पृथ्वी भाड़ा निवारती असुर को मारी साधु को पालिबा शरीर को धरी जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत जब जब होई धर्म की हानि बारही असुर धर्म अभिमानी करनी ताई जाय नाही बरारी सिदहि विप्र धेनु धर तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा यही कथा तो सी कहले भक्त को तारिया विजय कर जे तांकु देखी तांकु मिले मुख्य गति श्वेत द्वीपे थाई से अन्य स्थानांतरे प्रकाश हंती जने अपना इच्छा रे सही परि स्थान रे थिले हैं से हरि अन्य स्थान देखा जाती रूपांतर धरी श्वेत द्वीप वैकुंठ लोक भगवान तांकी तांकर कला लोम धड़ा लोम देकरी निजको से अन्य स्थान रे आविर्भूत कराती जेतेबेले जोठी इच्छा हुए एटी भगवान जगन्नाथ मध्य तांकर इच्छा जेतेबेले जोठी जे भलिया भाव रे हुए केतेबेले पुष्कर क्षेत्र रे जाई करती से पुष्कर कथा पड़ी महांत सहित केतेबेले पुष्कर तीर्थ रे जाई करती केतेबेले मंदर बोली गुण तीर्थ से लिखाई विभिन्न स्थान रे जाई सी तांकर मंदर पुष्कर कांची प्रभृति स्थान रे प्रकाश पांति से भिन्न भिन्न आकृति रे कांची रे भी अछंती ए आपण हैदराबाद रो जो ठीक आपण कहते तांकर ना कौन तिरुपति तिरुपति गोटे अन्य ना अच्छी आसुना बर्तमान से ना से विभिन्न ना वेंकटेश्वर नुहति वेंकटेश्वर नुहति सेटा तो वेंकटेश्वर आ गोटे ना अच्छी आ गोटे ना अच्छी सेटा मुरारी बापू तांकर बड़ सुंदर भाव से कहती से नाटा बालाजी 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 भी अच्छे बालाजी बालाजी ना विभिन्न से विभिन्न प्रकार आज्ञा तिरुपति बालाजी हो हाँ तिरुपति जगह बालाजी होती से प्रभु प्रकाश पाती से भिन्न भिन्न आकृति भिन्न भिन्न तीर्थ देश क्षेत्र आयतने अंश मात्र अवतार देखते अंश मात्र अवतारे हुंती भुवने से स्वयं अवतारी एक नुह किंतु ये जगन्नाथ होती अवतारी भगवान श्रीकृष्ण होती अवतारी अवतार नुहति बलराम होती अवतार भगवान जगन्नाथ अवतारी स्वयं से वैकुंठ जमती स्वयं नारायण ये आसिक पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं जगन्नाथ दीटा जगार अच्छा बोलिक कह कृष्ण
अंश मात्र अवतार एकांशेन स्थितो जगत अथवा बहुने तेन किंजातेन तवा अर्जुन अथवा बहुने दशम अध्याय कहले विभूति जोगरे अथवा बहुने तेन किंजातेन तवा अर्जुन कौन पूरा एकांशेन स्थित जगत एकांशेन स्थित जगत तोर एते कथा जानिबार कौन अछि विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थित जगत मोर गोटे अंश ये जो विश्व मु देखई देबी टिके पर देखिबू ये समग्र जगत मोर गोटे अंश अच्छी तोते केते कहबी जानबू ठीक अच्छे विचार कर से भाया ये तांकर अंश मात्र अवतार हंती ये भुवन ये नूपत्त कर जान मु कहूँ संदेह करवा ना कि ये क्षेत्र अटे विष्णु कलेवर ये क्षेत्रटा भी विष्णु यज्ञ कहले जेमिति श्रुव यज्ञ सूच यज्ञ आर्यस्थाली यज्ञ पात्री यज्ञ कुश यज्ञ हबी यज्ञ यहाँ ठीक यही पुरुषोत्तम क्षेत्र में बाली भी होती पुरुषोत्तम श्रद्धा बाली ये पुरुषोत्तम क्षेत्रटा भी होती पुरुषोत्तम स्वयं जगन्नाथ तो से निजे अक्षरात विचित्तम अतस्मी लोक वेदे कथित पुरुषोत्तम कहले क्षेत्र अटे विष्णुकर कलेवर तेणु से एठारे क्षणे नुहतु अंतर हे नृप मु तुम्भ अग्रतरे जहा जहा कहले यथार्थ अटे जान सब ताहा तुम्भ सकाश यही क्षेत्र बहुत महिमा हो सब लोक भी गोटाए कथा इंद्र तुम मन रखि तुम ये पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा आहुरी बढ़ तेणु तुम व्यतिव्यस्त हो ना यहीटा जहा सब पूर्वकृत यहाँ पूर्वर निर्धारित तुम तुमको निर्दय निष्ठुर होकर से चली जाए ना जमक अनुरोध से स्थान टाक छाड़ी जाइए ठीक सबरे आसवे एणिकी प्रकाश एवं सकल लोक महात्मा नारद मुनिन्द्र तुमना आगे सब विषय जाक कही अनुरागे धन्यवाद दे आश्वासना कले क्षेत्र स्थान जाक बुली बुली देखाइले ताहा देखिक इंद्रद्युम्न पवन शिरे विनिकर जोड़ी कल नमस्कार ए स्थान रे जगन्नाथ अच्छी निश्चय एक कथा मन स्थिर करिए वर्तमान कृतांजल ही दिव्य स्तव कले पाठ हे देव हे जगन्नाथ तुम्हें शूर सृष्ट विपद पड़ा लोकंकर जे विपत्ति ताहा तुम विनाश करुच विश्वपति हे कमल नमस्ते नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने हे कथा हे कमल लोचन मु ए भव सागरे बुड़ी मरुची मत रक्षा करो बारे सब प्राणी मानकर जते सुख दुख ताहा नाश करुच तुम्हें पद्म मुख परम ईश्वर तुम्हें अट लक्ष्मीपति केही जानी न पारती तुम्ह परिस्थिति क्षुद्र व्यक्ति माने अल्प सुख कामना सामना है कथा कहले क्षुद्र व्यक्ति माने अल्प सुख कामना सामान्य देवों को सेवा करती भक्ति तुम्हें जब बांछा फल तांकु मिले से फल भी नष्ट हो जाए अल्प काले कन्या देवता भक्ता जजंते श्रद्धान्विता ये कौन कही ना कन्या देवता भक्ता जजंते श्रद्धान्विता तेपी माम कपिकंते जजंते अविधिपूर्वकम से माने जे अन्य देवता को मते छाड़ी अन्य देवता को पूजा करते से माने मते पूजा करते किंतु अन्याय भाव अविधि भाव पूजा करते हेटा विधियुक्त नुहे जानती देवव्रताम देवान पितृन जानती पितृव्रता भूते जानती भूतानि जानती मज्जाजिनोपिमाम ये होती भगवान श्रीकृष्ण को आप्तवाक्य जो माने मते पूजा करती से माने मो निकट को जानती अन्य देवता को जे पूजा करे तांका पाख पूजा है जे पितृपुरुष को पूजा करे से चंद्रलोक पितृलोक हो जाएगी रहे ये ब्रह्मलोक क्या पूजा करे बेसी से बेसी ब्रह्मलोक पर्यंत जीव किंतु मो पाठ को किए जीव जे सीधा सड़क मत पूजा करे यार कहबार गोटा अर्थी अच्छी कई भगवान श्रीकृष्ण को स्वार्थ पर बोली कहे ना काले कहीदेवे कि मन आसे ना अरे जो स्वयं प्रधानमंत्री अच्छा आपण सम्मुख में बसी आपण पियन को जाकर हाथ मलिक कहबार किसी आवश्यकता नहीं
तेणु भगवान को सीधा सड़क तांकर पूजा करणीय बोलिक से कहले। तेणु से क्षुद्र बुद्धि क्षुद्र व्यक्ति मान अल्प सुख कामना सामान्य देवको सेवा कर, कारण भगवान को संतुष्ट करवाटा एत सहज नुहे। अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य न अन्य, ये जो निर्भला भक्ति अचला भक्ति जोटा कह जो अनन्य भक्ति, से अनन्य भक्ति जहाँ पाखर थी सी ही भगवान को सेवा करी प्राप्त हम। जदृच्छा क्रम तुम्भ नाम संकीर्तन ज्ञान अबा अज्ञान करे जन आध्यात्मिक आदि तापत्रय दुख तर जे ज्ञान रे हो दिवस रे हो जो नाम तुमर धरई समस्त सकल पाप तार ना विनष्ट हुई। जे इच्छा रे हो अनिच्छा रे हो कौन सी प्रकार तुमर नाम ये स्तुति कर भगवान नारायण भगवान जगन्नाथ को, जी कौन सी प्रकार तुमर नाम धरी दिए सी अजामिल भरिया निश्चित भाव में मुक्ति लाभ करे। विनाश हुआ ये कृपा दृष्टि तुमर जे भक्ति रे करे तुम्भ नाम उच्चारण ताहाको साजुज्य भक्ति करो तुम्भे दान। और जदि भक्ति रे तुमर नाम उच्चारण कला तुमर जो साजुज्य सारूप्य सालोक्य सार्थी ये सब जो मुक्ति से भितर आपण ताकू दे दियंती। आपण को कर्माधीन बोली जो व्यक्ति अज्ञानर मूढ़पणे वर्णना करती। आपण को जी कर्मर अधीन बोलिक विचार करे ता भलिया मूढ़ आउ कई नाहंती। जदि किए कहला ये तांकर प्रारब्ध थिला बोलिक सबरर स्वरे मले ना। एटा जदि किए कहीदेला सी मूर्ख ता ठारू जड़ मूढ़ आउ कई नाहंती। कारण आपण हूँ नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। आपण आगु कही देइचंती मते कौन सी कर्म मते अभिभूत करि पारे नाही। मोर कौन सी कर्म फल रे ना निंदा ना प्रशंसा मोर किछि दरकार नाही। कारण ये सबू को मु निजे जन्म देइछि तेणु तांको प्रति मु आसक्त नु आपण कहिचंती। किंतु लोक अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिक तनुमाश्रितम् मम भाव परम भाव जानंत मम भूत महेश्वरन। आपण से आप कहते आपण को लोके मनुष्य बोल विचार करती साधारण मनुष्य भाया। आप ये परम महेश्वर भाव कहीं जानी पारती नहीं। तेणु मूर्ख आपण को कर्म फल अधीन बोली कहते। अजामिल नाम जो विप्र पूर्वे था वर्णाश्रम छाड़ी के पाप से निकला। वर्णाश्रम कौन से ब्राह्मण घर जन्म होता किंतु ब्राह्मण यहाँ भागवत अच्छी ब्राह्मण घर जन्म होने जाकरी अरण्य देखीदेला जड़े बेश्या सहित आउ जड़े बड़ नाचुची बड़ सुंदर भाव में मजा मजलिस कर छाड़ी तार निजर धर्म पत्नी को त्याग करके बेश्या पाखे आसक्त होगला। 10टा पिला छुआ जन्म कला शेष में बाध्य होगी गोटे पिला ना केमती नारायण बोलिक देदेला। जदि देदेला जिते जम लोक को जीवाई आसीगले जमदूत मैंने नापी प्राण भर नारायण किए कि सब बांधि नौ दौड़ दौड़ यहीटा कहीकि से मुक्ति पाईगला। विष्णुदूत पलि आसिले तापर जहाँ परवर्ती अवस्था अच्छी बहुत कथा अच्छी एकाथर के पुणी से पुणी रहा काशिले जाकि मृत्युवरण कला एमती बहुत कथा अच्छी। तो से कथा ये कहते अजामिल नाम जो विप्र पूर्वे थिला वर्णाश्रम छाड़ी के पाप से निकला इत्यादि बहुत प्रकार विभिन्न भाव सी भगवान जगन्नाथ को ये कौन कर स्तव कर आपण मो कपाल लिखी अच्छ जा जानुछि निश्चय भोग करी मुता। आप तिर्यक जातिर मुक्तिप्रद जो मूर्ति तुम्भर अच्छा है प्रभु विश्व। तिर्यक जाति तिर्यक हूँ पक्षी। तिर्यक जाति जो मैंने अंतरिक्ष रे विचरण करती से भितर गोटे जाति पक्षी जाति काक को आपण देइथिले मुक्ति से मूर्ति की देखी मुझे मो चक्षुरे एति बांछा मु करी अच्छे मन यहाँ आम आगुरी शुणीचे काक आसिक आपणर कुंडरे पड़िक मरीगला एवं पुणी विष्णु रूप धारण कर गला। आपण मूर्ति को देखीगला मुझे मूर्तिटा को देखा चाहूँगी। स्तुति पाठ करी लोटी गले मोहि पृष्ठे एते बोली इंद्रद्युम्न कृतांजलि पूटे बेनी नयन रे अश्रु जल करी पूर्ण कर जोड़ी नमस्कार कले पुनः
ଏ କାଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳେ ବାହାରି ପଶିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କର୍ଣ୍ଣବୀର। ବୀର ବୀର କହିଲେ ଗହ୍ୱର। ତାର କର୍ଣ୍ଣ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ଆକାଶବାଣୀ ଆସିକିରି ପଶିଲା। କଣ ହଉଛି ସେ ଆକାଶବାଣୀ? ହେ ରୂପ କିଛି ହିଁ ଚିନ୍ତା ନ କର ମନରେ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଏକା ସାକ୍ଷାତରେ ଅଟୁ ଭଗବାନ। ତୁମ୍ଭର ନୟନ ପଥେ କରିବୁ ଗମନ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାହା କହି ପେଶିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ତୁମ୍ଭେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ତୁମକୁ ଯୋଉ ପଠେଇଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା କହିଲେ, ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଥା କହିବା କହିଲେ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଆ କର। ଆମ୍ଭେ ଯାଇକିରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ସେଇଠି ବିରାଜମାନ କରିବୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଆମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପୂର୍ବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ। ଆକାଶ ବଚନ ଶୁଣି ସେ ନୃପ ହରସେ, ବାଜି ମେଧ କରିବାକୁ, ବାଜି କହିଲେ ଅଶ୍ଵ, ଅଶ୍ୱମେଧ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ ମାନସେ। ଏବଂ ବାଜି ମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ ହରସ ମନେ ନାରଦଙ୍କୁ ରହି। କଣ କହିଲେ? ଆକାଶ ବଚନେ ଏବେ ସେହି କଥା ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ ଶ୍ରବଣରେ ଶୁଣିଲି ସାକ୍ଷାତ। ପିତାମହ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁହିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ପିତାମହ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ମତେ କହିଲେ ଇଏ ଦୁହିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି। ମୁଁ ଯେ ନ କରିବା ପ୍ରଜ୍ଞା। ଦୁହେଁ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତୁହିଙ୍କର ଭେଦ ନାହିଁ କିଛି, ତୁମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କହିଦେଲ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଏମାନେ ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କହିବି ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ କହିବା ବଚନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗତ ଏଇ ସମାନ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛ ମୋତେ, ମୁଁ ତାହା କରିବି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତେ। জয় মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব, জনার্দন চারি নাম জিহ্বার তু থিব। নীলাদ্রিশ পাদ পদ্ম মধু করি পান, আনন্দের রসনা নাম করিব কীর্তন। অন্তিম কালরে প্রভু দর্শন দেব, দ্বিজ হরি হর মন বাঞ্ছা পূর্ণ ହେବ। ମୁଁ ତାହା କରି ଏତେ ବୋଲି ନାରଦଙ୍କୁ ପାଦେ ସେ ରାଜନ। ଦଣ୍ଡବତ କଲେ କହେ ରତ୍ନାକର ଦୀନ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ନୀଳାଚଳ ଦର୍ଶନେ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। भीमस्यापिरणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमम्, यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषण विद्यते। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन, यत्पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे हरि ओम। एतिकिरे ये दास तार ये बाणीटाକୁ विराम देउछि। भूल भाल थिले क्षमा देवे। समस्तଙ୍କୁ जय जगत। ओम प्रपितामहस्यम् नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वम्, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज्ञा श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्रीमद् भगवत गीता रो आमर जो परमेश्वर परमात्मांकर आशीर्वाद लाभ पाई एवं आम जीवनर सुपथ निर्माण करिबा पाई, आमर आखिरे ज्ञानांजन को दबा पाई, आमर आवासीर समस्त भक्त जन मानकर मंगल विधान करी समस्तंकर शतायु एवं दीर्घायु, ए दुईटा गोटे होची शतायु वेदर एवं दीर्घायु होची भागवतर। आकु महाप्रभु जगन्नाथ परमेश्वर परमात्मा रूपरे जे आविर्भाव परमेश्वर परमात्मांकर आम प्रति अशेष अशेष प्रबल आशीर्वाद रहु, तांकर कृपा दृष्टि आम प्रति रहु। से कृपा दृष्टि किमितिया ना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे।
ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଖି ଅଛି। ଚକ୍ଷୁ ଚକ୍ଷୁର ଧର୍ମ ହଉଛି ଅନ୍ତରମୁଖୀ। ଆଖି ବହିର୍ମୁଖୀ। ଆଖି ବାହାରକୁ ଦେଖେ, ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖେ। ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ କିପରି ଆଗେଇ ନେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଆମର ଯେତେ ଦିନ ହଉ 365 ଦିନକୁ 365 ଅଧ୍ୟାୟ ତ ନାହିଁ, 332 ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୋଉ 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଚାଲିଛି, ଆମର ଯେତିକି ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ କହିବି, ତା ଭିତରେ 1 ପାଖରୁ 12 ଭିତରେ ଯୋଉ 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ଶୁଣିଥିଲେ ଶୁକଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ, ପ୍ରଥମରେ ହଉଛି ମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମରେ ମ ରହିଛି। ଅକ୍ଷରାଣ ମକାରଶ୍ମି। ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ସପ୍ତାହ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ସପ୍ତାହ ହଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସପ୍ତାହ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ପଞ୍ଚବାୟୁ, ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସପ୍ତାହ ଗଲା। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଯିବ। ସପ୍ତମ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଯୋଉଟା, ତୃତୀୟ ଦିନ ହଉଛି ସପ୍ତ ଚକ୍ର ସପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛି ବଳିଦାନ। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ବଳିଦାନରେ ହଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦ। ଅଷ୍ଟମରେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବା 8 କିଳା। ଶରୀରରେ 8ଟି କିଳା ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ 7 କିଳା ଯାଇକରି 8 ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଯୋଉଠିରେ କଂସକୁ ମାରିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବଳି ଦାନ ଦବ। ଶରୀରଟା ହଉଛି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରିପୁଟି ଭାବନା। ତ୍ରିପୁଟି ଭାବନାରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ତ୍ରିଶୂଳ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ବଳି କଣ ଦାନ ଦବ ନା ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେତେ ଧନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ଯଜମାନ। ଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ହଉଛି ନବମ ସ୍କନ୍ଦ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ହଉଛି କଣ ନା ନବଦ୍ୱାରେ ପୁରେ ଦେହି। ଏ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଦିନର ସପ୍ତାହ। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ହଉଛି 10 ଦ୍ୱାର। ଅଣରଣିୟାନ ମହତ ମହିୟାନ, ସେଠି ମ ଅଛି, ମ ପାଇଁ ନିଆ ହେଇଛି। ଅକ୍ଷରାଣ ମକାର ଯୋଉଟା ମୁକ୍ତି ବୀଜ ଅଛି। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ହଉଛି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ଯୋଉଟା ହିଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଇଲେ କଣ, ଏକାଦଶରେ ତ ଆଉ ମ ନାହିଁ, କାହିଁକି ରହିଲା ନା ମାତ୍ର ନିବାସ ମୋର ଥିବ, ଜଳେ ଦ୍ୱାର କାନାସ ଯିବ। ସପ୍ତଦ୍ୱାର ଆଜକୁ ଶପଥ ଦିବସ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ଜୀବନାଶ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜକୁ ଶପଥ ଦିବସ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ଜୀବନାଶ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ହବ, ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପାଖରୁ ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ହେମାଳ ହେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ଧ ହବ, ସେତେବେଳେ ତାର କଫ ବାତ ପିତ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସହସ୍ରାଦଳକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସହସ୍ରାଦଳରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ନିବାସ ମୋର ଥିବ। ନିବାସ ବୋଇଲେ ସହସ୍ରହାର ଚକ୍ର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ଏ ଯୋଉ ଜଳରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକା, ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଅପାନ ସହିତ ମିଶେ ପ୍ରାଣ କର୍ମରେ, ଅପାନେ ଜୁହତି ପ୍ରାଣମ ପ୍ରାଣାପାନ ତଥା ପରେ, ପ୍ରାଣ ଅପାନ ବ୍ୟାନକୁ ମୁଁ ଯଦି ଯୋଗ କରିପାରିବି, ଯେ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ଶିଶୁଣାକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିପାରିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବି। ଯୋଉଟା ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜୟଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଧୀର ସମୀରେ ଯମୁନା ତୀରେ ବସତି ବନେ ବନମାଳୀ। ଧୀର ସମୀର କୋଉଟା, ନଈ କୂଳେ କଣ ଧୀର ସମୀର ମିଳେ? ଇଡା ବାମେ ସ୍ଥିତା ନାଡି ପିଙ୍ଗଳା ଦକ୍ଷିଣେ ମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ରେ ଯମୁନା ତୀରରେ ଧୀର ପବନରେ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଯମ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନ ଦବ। ଏ କଥା ଭାଗବତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି 7 ଦିନର ସପ୍ତାହ। 7 ଦିନରେ ସପ୍ତ ଚକ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ ମୋର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କି ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କାହିଁ ପାଇଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଲୟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୟ କାହିଁକି ଲଗେଇବି ନା ପୂର୍ବ କୃତାନି ଦୁରିତାନି ମୟା ତୁ ଜାନି ଶ୍ରୁତ୍ୱାଖିଳାନି ହୃଦୟଂ ପରିକମ୍ପତେ ଖ୍ୟାତାଚତେ ପତିତ ପାବନ ତୁ ଯସ୍ମାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ତୁମେବ ଶରଣମ୍ ମମ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବ କୃତାନି ଅନେକ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କୃତାନି ଦୁରିତାନି ମୟା ତୁ ଜାନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ନାମ ତତେ ଜାଣିଲି ଏବଂ ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଲି କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଅଟୟ ସତ୍ୟ ଏକା ଶ୍ରୀହରି ଅଟେ ସତ୍ୟ ଏକା